I am Elejen Timtim. I am a single parent since 2015. I have 3 children. My story, I hate MMK, but it is necessary because sometimes it reminds us of how far we become in life. I am married, but just like any other marriage, never been successful. I am married for 5 years and I got separated for almost 6 years now. Over the years, things have never been easy for me. It is a shame to admit that my ex-husband is a drug addict. Siguro, daghan jud kayong makarelate sa inyo sa akong sitwasyon. Ang nakapait pa jud adtong tayma kay ang akong mga anak is gagmay pagid kayo. O wala ko'y trabaho kay nag-alaga raman siya kong mga bata sa balay. Akong ma-remember atong mga panahon na kung ang akong bana mag-wild kung mahay siya, gikan anang Habitat Bohol subdivision padong dito sa ubos sa parkingan. Lakon na dyan as namo sa akong mga anak ug kadlawon nga dako. And usahay kung maagian mi og tricycle driver or mga nagmotor, hunungan mi nila kay pasakyon mi nila kay maluoy sila sa mga bata. And kung familiar sa inyuhan ng painitan nga atbang sa Galyaris Hospital, anha dyan ako ipatambay ako mga bata diha kay para nako mas safe siya compare sa maglakaw-lakaw mi sa kalsada o kadlawon nga dako kay since public unya daghang mga tawo safe ra gid siya para nako. O luoy kayo akong mga bata atong panahona kay gagmay pa in taon kay sila din dili nila kaya mag-agwanta nga mabilar bitaw unya patulugon ra gid nako sila sa lamisa anang painitan mohangyo lang gid ko sa tag-iya nga kanang tugtan mi nila nga kung mahimo mo tambay sa mikadiyot para lang gid sa mga bata din. After inikabuntag ana ay ha pa may manguli sa among balay sa Habitat. Pait kayo among kahimtang adtong panahona kay magbalik-balik lang gid ang sitwasyon. Mabutan siya usahay, dayon mabuang nasad siya. Dayon hantod niabot ko sa time na kapoy na gid kaayo siya paminawon. And na-realize nako nga walay laing makatabang nako kundi ang akong kaugalingon. Mao to nga naka-realize ko nga mangayo ko og tabang so ning adto ko sa Tagbilaran Police Station sa Women's Desk dayon. Lucky lang gyud ko kay gitabangan ko nila o gi-assist pug ko nila dayon para ma-filean og kaso ang akong banang VAUSI or Violence Against Women and Children. After na-file ang case, na-isyuhan siya og warrant of arrest ug napadlock siya sa jail. Ug na-isyuhan pud mi sa court og permanent protection order. Adtong time abi na ko og okay na gid kaayo ko. Pero nag-struggle gihapon ko emotionally. Kay kung makadungog ko og tingog nga anggid-anggid sa iyaha, makulbaan siya dayon ko. Ug makakita pod ko og tawo nga anggid-anggid og pamarog niya, magbuto-buto po dayon ang akong dughan. Struggle kayo ang mag-attend og hearing, as in emotionally drained gid ko, pero kinahanglan jud kay para makuha namo ang among freedom. Financially struggle tungod kay adtong mga panahon na wala gid ko'y trabaho. Magsalig ra ko og financial support gikan sa akong mga igsuon nga dunay mga trabaho ug sa akong parents. Sakit isip ginikanan nga naay pangayoon imong anak nga dili nimo ika-provide or dili nimo ikahatag tungod kay stretch ra jud kayo imong budget nga kinahanglan nga ihapak sa mga dapat kikinahanglan. Spiritually struggle at the same time. Kana bitang makapangutana ka sa Ginoo kung nganong nahitabo man ni sa imuha nga unta dili makadaotan nga pagkatawo. Ako ma-remember kanang gikan ko maghatod ang mga bata sa school. Modretso ko sa cathedral din adto ko magtambay din. Akong pangayoon sa Ginoo nga unta tagaan ko nyag strength kung unsa man ang mga pagsuway nga gihatag niya nako nga unta tagaan ko nyag strength nga ma-survive nako. Kana bitaw makita ko maglakaw sa kalsada nga nawad-an og panimuot. Isa ra jud ang akong gihangyo sa Ginoo ana nga unta Lord dili nimo itugot nga mapariha ko ana niya tungod kay if kana mahitabo sa ako pura bag wala na ko'y chance nga i-improve pa ang akong kinabuhi o mahatagan ako o kanang maing kaugmaon ang akong mga anak. Pero si Lord buotan gid siya kaayo tungod kay nagpadala gid siya og miracle. Nagpadala siya og tawo nga makatubag sa akong mga panginahanglan because at that time didto nako na meet ang isa ka amiga nga nag-invite ako sa real estate.
Nag-start ko sa real estate 2015. Adtong time wala jud ko'y alamag or wala ko'y idea kung unsa ang real estate. So, ang akong gibuhat ni join rigid ko og seminars. Dayon nag-observe ko sa mga kauban ako kung giunsa nila nganong makahalin man gid sila, nganong makakita man gid sila kliyente. Ug nakita gid pud nako sa ilahang nag-improve gid ang ilang mga self. So, akong nastorya sa akong gagalingon nga kung sila gani nahimo nila nganong ako dili man nga the more nga nagkinahanglan ko tungod kay duna ko'y mga anak nga nagkinahanglan kaayo nako. Nag-start ko ni join sa real estate month of April. And swerte gid kaayo ko kay the month after nakuha gid nako ang akong first sale. Adto mga panahon na insakto gid kaayo siya nga tubag sa akong mga problema kay June tingklase na biya sa mga bata unya wala jud ko'y laing resources kung asa ko makapanguhog ipamalit o gamit sa akong mga anak. Ang breakthrough nako is katong naka-sale ko og daghan kay nga lots in one day. That was October 10. Ug timing kay siya nga birthday sa akong third son. Og gikan sa incentive nga nakuha nako adto nga sale, nakapalit jud ko sa akong first investment which is ang cellphone nga maoy gamiton nako sa akong pagmarket. Gikan adto nagsunod-sunod na dayon ang akong sales every month. Kaluoy sa Ginoo, dili na gid ko ma-zero every month. Dayon na-maintain ako akong sales performance, na-promote ko as sales manager the following year. Og diri na dayon ako hinay-hinay nga nakabot ang akong mga dreams. Na-provide nako ang panginahanglan sa akong mga anak. Nakuha nako ang akong first investment nga house and lot dinhi sa Camellia Home Subdivision. Nakuha nako akong dream car ug most important, napaeskwela nako ang akong mga anak sa maayo nga eskwelahan without the support sa ilang amahan. Achievements, awards, recognitions, kanang tanan na agian na gid nako. And I was awarded as Filipino Achievers of Golden Globe Award in the year 2018. Local trips, international trips, na-experience na po na nako. I remember na ako'y friend and one time, na-share niya sa ako nga mao dong duha niya atong kamot kay nag-represent daw ni siya as husband and wife nga magdinabangay as in hand. Para nako nga failure akong marriage unya wala ko'y husband nga ka hand in hand, nakaingon jud ko ni Lord atong panahon nga Lord, pwede ba ikaw na lang akong ka-hand in hand? Nga unta Lord, i-guide ko nimo, hatagan pa ko nimo og baayong panglawas para makabot pa nako ako mga pangandoy ug mahatag pa nako ang mga panginahanglan sa akong mga anak. Ug dako pud kay kog pasalamat sa Ginoo nga gihatagan ko niya og pamilya nga anda mo suporta nako. Ug mga higala nga tinuod kaayo ug andam pud gihapon sila nga mosuporta nako emotionally and spiritually. To all single parent out there, I know nga kaya ra gid kaayo ni nato prayers, perseverance and faith. Faith in God nga bisag unsa pay mahitabo, dili jud ka niya pasagdan. Faith sa imong self na kaya jud kay nimong buhaton ang tanan. Diba Matthew 7, ask and you will receive. Seek and you will find. Dili na tinuod nga kung wala ka na human og eskwela, wala po kay makabot sa imong kinabuhi. Tungod kay ako, living proof jud ko nga wala ko nakahuman sa akong pag-eskwela, pero dili siya babag para makabot nako ang akong mga pangandoy. Pero wala po na nagpasabot nga dili na lang punta mo eskwela. Kay ako pud baya ning investment ko og papa-eskwela sa akong mga anak sa maayo nga eskwelahan. Ang akong gimin kung wala man gyud tay chance nga makahuman sa kinabuhi, at least buhaton na gid na ihapon nato ang atong kayang buhaton para mag-improve ang atong life. Kung dili ta mawad-an og paglaom og salig lang gid ta sa Ginoo. I hope kani akong gi-share nga story maka-inspire sa inyo ha ug makita pud ninyo sa inyong self ang inyong strength.